forme trigonométrique d'un nombre complexe. الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم bien sûr غير منعدم. Donc déjà je venais Z appartient à C, donc Z est égal à plus IB tel que A appartenant à R et B appartenant à R. Le module de Z égale la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Un exemple, Z est égal 1 plus I. إذن المعيار ديال Z هو جذر la partie réelle au carré واحد au carré زائد la partie imaginaire واحد au carré هي واحد اللي هي racine de 2. دونك غادي نهزو هاد العدد ونعملو بالمعيار Z égal 1 plus I غادي نعملو بجذر جوج عامل واحد على جذر جوج اللي هي جذر جوج على جوج زائد I على جذر جوج اللي هي واحد على جذر جوج في I هي جذر جوج على جوج I. دونك كاينه واحد الزاويه usuelle اللي الكوس ديالها راسين دو 2 sur 2 والسينوس ديالها راسين دو 2 sur 2 اللي هي بي sur 4. الوغ يمكن لنا نكتبو racine de 2 facteur de cosinus p sur 4 plus i sinus p sur 4. دونك هاد الكتابه كتسمى الكتابه المثلثيه للعدد العقدي زد. كما شفنا ديجا الكتابه الجبريه لا فورم الجبريك. دابا عندنا اون اوتر فورم اللي هي لا فورم تريغونوميتريك تيل كو racine de 2 هو لو موديول و بي sur 4 هو l'argument modulo de p bien sûr. ويمكن أن نكتب زد على الشكل التالي racine de 2 pi sur 4 tout simplement, c'est-à-dire racine de 2 fois cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. alors الشكل المثلثي ديال العدد العقدي هو على الشكل التالي هو كالتالي r عامل cos θ plus i sinus θ بصفة عامة حيث r خلاص بوزيتيف سوبيريور او ايغال 0 يقدر يكون ايغال 0. اما الا كان زيد ابارتيان ا سي ايطوال دونك في هذه الحاله غادي نحيدو هذا الزيرو هذا يولي ار بوزيتيف. او لا يمكن لنا نكتبو تو سامبلومون ار تيتا او لا يمكن لنا نكتبو تو سامبلومون ار اكس بو اي تيتا الا بغينا نستعملو الترميز الاسي. خاصيات propriété. Donc, soit Z et Z' deux nombres complexes, Z ينتمي إلى C و Z' ينتمي إلى C. Voilà. بحيث Z est égal R θ بمعنى المعيار ديالو هو R والعمدة هو θ و Z' égal R' θ'. معيار ديال Z' هو R' والعمدة ديال زد بريم هو تيتا بريم. دونك إلا عندي زد فوا زد بريم هي المعيار في المعيار ار بريم والعمدة ديال زد بريم هو تيتا زائد تيتا بريم. زد على زد بريم ار على ار بريم المعيار على المعيار والعمدة ديال زد على زد بريم هو تيتا ناقص تيتا بريم. واحد على زد المعيار هو واحد على ار والعمدة هو ناقص تيتا. إلا كان العمدة ديال زد هو تيتا العمدة ديال واحد على زد هو ناقص تيتا موديلو دو بي. زد على بويسونس ان المعيار ديال زد على بويسونس ان هو المعيار ديال زد أس ان والعمدة هو ان تيتا. Voilà. صيغة موافر. دونك بالنسبة للموافر
عندنا cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n égale. Donc cos θ plus I sin θ بحال عطينا ال r égale 1. Donc في هذه الحالة إلا عطينا ال r égale 1 غتولي زيد هي cos θ plus I sin θ. C'est-à-dire cos θ plus I sin θ هي العدد العقدي الذي معياره هو واحد. إلا بغيتي تحسب المعيار تنهضروا غير على هذا الوسط. cos au carré plus sin au carré égale à 1. و l'argument هو θ modulo de P. لكن هنا أس n, c'est-à-dire le tout à la puissance n, et on va appliquer cette relation. تعطينا واحد أس n, r أس n, واحد أس n هي واحد، و l'argument غيولي هو n θ اللي هي واحد فوا غيولي l'argument ديال هذا العدد أس n غيولي هو واحد عامل اللي هو le module 1 fois cosinus n θ plus I sinus n θ، لأن l'argument ديالو هو n θ تحت cos n θ sin n θ، c'est-à-dire formule de Moivre cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n égale cosinus n θ plus I sinus n θ. Formule de Euler. Formule d'Euler. Alors, Euler عطانا deux formules اللي هما مهمين بزاف. النور الأولى cos θ égale x po I θ plus x po moins I θ sur 2. Sinus θ égale x po I θ moins x po moins I θ sur 2i. اللي هما deux formules مهمين بزاف غادي نشوفوهم في les exercices. عندنا هنا plus وهنا moins. عندنا هنا sur 2 وهنا عندنا sur 2i. Voilà. Équation du second degré de C. المعادلات من الدرجة جوج في C. Donc لتكون AZ carré plus BZ plus C égale 0, une équation du deuxième degré, soit AZ carré plus BZ plus C égale 0 معادلة من الدرجة الثانية telle que بطبيعة الحال A appartient à C étoile, donc خاص A يكون différent de 0, و B ينتمي إلى C و C كذلك C appartenant à C et C appartenant à C, l'ensemble des nombres complexes. Alors, pour résoudre cette équation, il faut seulement calculer delta. اللي هو كنعرفوه déjà B carré moins 4AC. Alors, عندنا deux cas. Soit delta différent de 0, soit delta égale 0. Quand delta différent de 0, on a deux racines, deux solutions. Plutôt, Z1 est égal moins B moins racine de delta sur 2A. Et Z2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Et quand delta égale 0, on a une seule solution. Le Z est égal moins B sur 2A. L'ensemble vide ما عندناش هنا. Un exemple, دينا مثلا Z carré moins 3Z plus 4 égale 0. Donc delta تعطينا B au carré moins 4AC moins 16 تعطينا شحال 7 moins 7. Voilà. Donc في هذه الحالة ما كاينش S est égal à l'ensemble vide. Donc moins 7 il est différent de 0. غادي نكتبو sous la forme racine de 7i le tout au carré. اللي هي 7 i carré هي moins 1. Z1 est égal Z2 est égal عندنا جوج ديال الحلول. Z1 égale moins B moins racine غيمشي مع au carré sur 2a sur 2 fois 1 donc
sur 2 sur 2, باش نكتبوها la forme algébrique directement, ou bien 3 sur 2 plus racine de 7 sur 2 i. On dit l'ensemble de solutions de cette équation. 3 على 2 زائد جذر 7 على 2 3 على 2 ناقص جذر 7 على 2. Remarque. Alors, cosinus de pi sur 3, il y a plus i sinus de pi sur 3, il y a expo i de pi sur 3. Donc, l'adad هذا كنسميوه في le nombre complexe j. Alors, j égale moins 1 demi plus racine 3 sur 2 i. Voilà. On dirait une autre remarque. الجزء المحور الحقيقي والمحور التخيلي. دونك قلنا إلا كان العدد افيكس ديال نقطة ام مثلا كاينه في هاد لا بوزيسيون هادي. دونك عندنا ا و بي هما الاحداثيات الديكارتيه، وعندنا المعيار هو هاد المسافه، وعندنا العمده لاكيومون هو هاد الزاويه تيتا. الا كانت هاد النقطه كتنتمي للمحور ار بمعنى هاد الزاويه تيتا غادي تولي زيرو. هاد النقطه الا هبطات تيتا غتصغر، ولا تحطات هاد النقطه هنا غادي تولي تيتا زيرو. سيتادير الا كان زد appartient à R في هذه الحالة si seulement si يعني équivalence implique les deux sens implique que l'argument de Z في هذه الحالة l'argument de Z vaut 0 modulo de P. donc أي عدد كينتمي ل R l'argument ديالو هو صفر. l'argument هذه الزاوية كتولي صفر. donc باش ما نقولوش كينتمي ل R يكون بوزيتيف واخا نديروها R plus voilà. وإلا كان زد appartenant à R moins سيتادير إلا جات هاد النقطة لهنا ولا R سالب، دونك في هاد الحالة تيتا غتولي بي من هنا حتى لهنا بي. دونك Z appartient à R moins si seulement si l'argument de Z vaut pi modulo de pi. modulo de pi bien sûr. يمكن لينا نجمعوا هاد لي deux écritures فاش فإلا كان Z appartenant à R dans ce cas-là l'argument de Z vaut 0 modulo pi. modulo pi نصدورها بمعنى كنهضروا على بوزيتيف لي نومبر بوزيتيف لي نومبر نيجاتيف اكونديسيون. هنا واحد الحقيقه خاص هنا يكون باش نهضروا على l'argument خاص Z يكون ديفيرون دو 0 c'est-à-dire R plus étoile R moins étoile. هذه يمكن لنا نهضروا على l'argument. دونك إلا كان Z appartient دابا à IR plus بمعنى Z كاين هنا في هذه الحالة تيتا غادي تولي بي سور 2. إلا كان Z في IR moins appartenant à IR moins في هذه الحالة تيتا غتولي moins بي سور 2. دونك في هذه الحالة نكتبو Z ينتمي إلى IR plus si et seulement si l'argument de Z vaut pi sur 2 modulo de pi. Et si Z appartenant à IR moins. Donc في هذه الحالة l'argument de Z يقايس ناقص بي على 2 بترديد دو بي. ويمكن لنا نجمعو عاوتاني هاد لي دو زيكيفالونس نجمعوهم فاش Z appartient à IR bien sûr étoile l'argument il est qu'un Z différent de 0. alors Z appartenant à IR étoile si seulement si l'argument de Z vaut pi sur 2 modulo pi. pi sur 2 modulo pi هي pi sur 2 modulo de pi moins pi sur 2 modulo de pi.